السلام عليكم ورحمة الله. سنتعلم الآن أساسيات اللغة العربية والإنجليزية. نبدأ على بركة الله. We need to eat. نحن نحتاج أن نأكل. Can we eat this? هل ممكن أن نأكل هذا؟ I'm eating here. أنا آكل هنا. We eat together. نحن نأكل سويا. I always eat out. أنا دائما آكل في الخارج. I eat everything. آكل أي شيء. Where will we eat? أين سوف نأكل؟ Don't eat too much. لا تأكل كثيرا. I like eating cake. أحب أن أكل الكعكة. I want to eat here. أريد أن آكل هنا.